So, good day everyone. So, today we will talk about 5 category in learning outcomes. So, first, we have verbal information. So, example of learning outcomes is stating previous learned materials such as facts, concepts, principles, and procedures. So, moto yahang learning outcome. So, for example, identifying the 3 pieces of matters that's verbal instead of information, or identify the 14th learning centered psychological principle. So, this is a recall of information. So, dali ra na to maingon nga dili ra na kanang dali ra na to maingon nga dali ra ma-memorize pero or himuon pero challenging sa part sa students to memorize the concepts, facts, principles, and procedures. So, mao nang para natay mga way or kanang natay mga things that we have consider para matabangan nato atong mga student nga ah, ma-retain ang ilahang pagkuan sa ma-retain ang ilahang ah, hunahuna sa kung maunsa ang facts, concepts, principles nga imong ginatudlo sa ila. So, what are the so unsa nga mga ways or things? So, natay condition of learning. So, which is first, draw attention to distinctive feature by variation in print or speech. So, diri kung maghatag kag print, diri pwede ka maghatag og kanang print nga materials. So, pero dapat i-make sure nimo nga ma-emphasize ang mga important terms. How? Siyempre, imohang i-embolden or pwede mo siya nga italize or i-highlight bitaw ang mga specific nga mga word. And then next is present information so that it can be made into chunks. So, diri is may mga different ways to present yun sa mga information sa imo sa students such as sa print materials ingon ako gaina. And then pwede pod nga behavior instruction or pwede pod kanang bitawng i-present mo nga naka-ecology or kanang naka-PowerPoint presentation. So, mo na siya. And then next is provide a meaningful context for effective encoding of information. So, diri is kanang bitawng meaningful context or effective encoding information. So, this is punctual and it's a recall information sa better if imuhang i-contextualize bitaw nimo ang imuhang lesson. So, unsaon nimo pag-identify sa imong student, tapos for that tanawon pud nimo kung imuhang lesson kung unsaon ni pag-apply ang imuhang lesson or ang ilahang mga nasabtan sa lesson nga imong gitulo sa ila or unsa bitaw nila pagkinabuhi or unsa nila pag-apply sa ilang kinabuhi. And then pwede pod nga kana bitaw cause. And then next pod ani is pwede pod nga provide cause for effective recall and generation sa information nga imong gi-share. So, ato siya. So, next nato is intellectual skills. So, example sa learning outcomes ani is discrimination is distinguishing objects, feature, or symbols. So, for example is i-classify nimo ang biodegradable sa non-biodegradable. Mao na example sa discrimination sa example of learning outcome. And then next is concrete concepts, identifying classes of concrete objects or feature or events. So, for example, ani is kanang sa subject nga math, imong topic is about fraction. So, ang student dapat maka-learn siya how to add, subtract, multiply, and divide sa mga fraction to solve bitaw nila sa real world or problem involving parts of a whole. So, mat siya sa concrete concepts. So, next is defined concepts. So, classifying yung example of event or ideas by their definition. For example, sa isa ka student, nag-use for example, sa student bitaw, nag-use sila or nag-use ka og Pythagorean theorem to find a hypotenuse
in a right triangle or to solve problem related to distance or in geometry. So, mga nasa defined concepts. Next is ang rules. Applying a single relationship to solve a class of problems. So, diri ang example ani is kana bitaw na computing average monthly income of a company para sa tong sa kang ma'am LC nga gitulo bitaw sa toa nga unsaon pag-compute sa monthly income sa pila interest ana, so mo siya. And then another ano is order rules, or example ano is generating a balanced budget for a school organization, so mo siya. And then next ano is ang condition, unsa ang condition of learning. So condition of learning is first is call attention to distinctive features. So pag ang information gani nimo is not attended, so dili jud na ma-remember or ma-retain sa imong student, kumbaga dali ra nila malimtan. So syempre imong buhaton na dili dali malimtan ang kuan, ilahang una-una or ang imong gitulong information is go for the information, especially imong gidirect ang attention to the distinctive feature, or the most important is information sa imuhang lesson nga imong gitudlo. So next is stay within the limit of working memory. So dapat dili nimo sila i-overwhelm bitaw sa information, dapat i-balance ra jud nimo ang information nga imong i-provide, or else kung imong kuan bitaw nga siyempre dali sila makasabot or dali ra jud malimtan, then siyempre sa stimulation. Then next ana is stimulation the recall of previous learned component skills. So humana na kung tayo ma-identify sa tanan, so get the attention of the learners, then provide bitaw kag kanang mga recall, ma-recalls bitaw sa kung sa yun ilahang nasabtan-an ang information. So siya. And then next is after ana siyempre present verbal cues to ordering or combination of component skills. So siyempre diri is mag-instruct ka sa imong student or give them a verbal cues to the ordering or combination of component skills. And then next is schedule location for practice and speed review. So diri bitaw is moto location, and then use a variety of context to promote transfer. So next is katulad na to is cognitive strategies. So ang example learning outcomes na is employing personal ways to guide learning, thinking, acting, and feeling. So diri is example ano is construction concepts maps of topics na being studied. So let's see on how are we going to achieve this one. So natay mga condition of learning. So first is describe and or demonstrate the strategies. So i-discuss yun nimo kung unsa ang concept sa map, o i-demonstrate bitaw nimo kung unsaon paggamit sa concept sa map. So tagaan nimo sila, for example is kanang i-demonstrate nimo. So pwede po nimo sila i-group aron ma-emphasize sila on how to use a concept map. And then tapos na maghatag og kag situation, then i-present nila sila sa imo, and then tubangon aron maka-learn sila. So kumbaga present nila. So syempre dira pod by group man, so syempre sa isa makakuha sila idea sa uban na ilahang ma-share bitaw. And then tagaan nimo sila og feedback syempre sa imo kung unsa asa dapit ang strength or asa dapit ang nga area ang improve sa ilahang ginabuhat. So mao to siya. Then next is ang attitude. So example of learning outcome is choosing personal actions based on internal states of understanding and feeling. So example is kanang dividing to avoid soft drinks or drinking at least 8 glasses of water every day. So syempre
ikaw nga pagkatao siyempre dira pag once pa nga sige tag inom og soft drinks sige inom soft drinks siyempre ato ang kuan biya na isa pud na is kanang maka ano pud siya makadaot sa ato ang health, which is siyempre magka sakit ana or mag kanabitawng madaot yun ato ang nasa sulod. So siyempre instead of drinking soft drinks, siyempre inom yun tag 8 glasses every day. Kay dira maklin po na tong nasulod. So ang condition of learning ana is first is establishing an expectancy of success associated with that desired attitude. So you can give them an expectation. Learning, you can give them objectives. So mao na siya. And the next ana is assume, so identifying with an admired human model. So you can present as well as their own personality, in which is nga kuan bitaw nila or bitang must be a model or probably present a personality who has this healthy lifestyle. So diri mag-present yung kay kanang tanya nimo ba kini siya kay healthy kay ni siya yung lifestyle nga dili bitaw mag-inom-inom og soft drinks instead of 8 glasses of water every day. Then observe nimo kung unsa ang kalahian sa ilang lawas. Siyempre dira nakuha yun nimo nga present kag inani dayang lawas pag once sigara inom soft drinks sama siya. And then ang kuha na next ana is so next ana is arrange for communication or demonstrate of choice of personal actions. So mo to siya, and then and nagdepende po na sa creativity sa teacher or kanang bitang niya ang or output sa iyang students. And then next is give feedback for successful performance or allow evaluation of feedback in human model. So mo to siya. And then next is motor skills. So atong example of learning outcomes ana executing performance involving the use of muscles. So diri example ani is kanang bitang katong atong ibuhat sa PE fat fit. So ano din performance involving the use of muscles. So ang iyang condition of learning ani is present verbal or other guidance to cue the executive subroutine, arrange repeated practice. Siyempre dira katong kang RM nga practice yudaan ta atro nga practice andod sa ma-improve na kuan bitaw nato master atong ang sayaw. Siyempre dara pud baya ma-involve na dayon si ato ang mga muscles baya. Siyempre ikaw daw lihok tanan sayaw pag sayaw baya lihok gyud tanan imong lawas. Ano naman ana sa imong practice ninyo or sa imong mga student furnish immediately feedback as to the accuracy of performance. So mo ta magkuan kag feedback, and then encourage the use of mental practice. So mo to siya sa 5 categories of learning outcomes. So hinaot nga nasabtan, and then thank you.